Welcome to Chef Mike Vlogs. For today's video mga ka-chef natin nga gwapo ko gwapa, maluto kita sang spaghetti. Maluto kita sang 1 kilo nga spaghetti. Sa mga okasyon no, ginaluto gid ang mga spaghetti sa mga birthday celebration. Unahon naton diri magpabukal sang tubig diri sa kaserola. Nagbutang ako sang isa ka kutsara nga asin para ang aton nga pasta may lasa. Kag nagbutang man ako diri sang cooking oil purpose ini para hindi magdikit ang aton nga spaghetti pasta. Diri na nga time nagbukal na ang aton nga ginapakuluan nga tubig. Ginbutang ko na diri ang aton nga spaghetti pasta nga 1 kilo. Aton ini nga lutuon ang aton nga spaghetti pasta. Mga ka-chef natin nga gwapo ko gwapa, medyo pasensya la kamo, medyo magahod ang mga ido kag mga gagi nga mga sarakyan kay lapit kami diri sa highway. Takpan naton ang aton nga ginaluto nga spaghetti pasta. Ari na mga ka-chef naton nga gwapo ko gwapa, gin fast forward ko na, naluto na ang aton nga spaghetti pasta. Ari na ang aton nga spaghetti pasta nga 1 kilo nga ginluto. Ang sunod naton diri nga obrahon, maluto kita sang sauce ang aton nga spaghetti pasta. Nagbutang ako diri sang mantika sa kaserol. Piniton lang naton ang mantika kag unahon ko diri ang magprito sa hotdog nga Virginia. 6 pieces gali jaging gamit ko mga ka-chef naton nga gwapo kagwapa. Ginaprito ka na purpose ini para mas malasa pagid ang aton nga hotdog. Diri na mga ka-chef naton nga gwapo kagwapa, ginahalo-halo ko diri para maluto ang aton nga hotdog nga ginaprito. Diri na mga ka-chef naton nga gwapo kagwapa, naluto doon ang aton nga ginaprito nga Virginia nga hotdog. Kung bago ka lang sa akon nga channel, hindi magkalipat mag-like and subscribe. Next naton himuon, magisa sang iniwa nga ahos. 3 ini ka buo, pamuton kag pagwaon ang aroma sang ahos. Kag isunod naman naton diri ang sibuyas nga hiniwa. 3 ini ka buo, kag pamuton kag pagwaon man ang iya nga aroma. Padayon naton sa paggisa kag isunod na naton ang 300 grams naton nga ground pork. Shout out ko gali dira ang aton nga bago nga subscriber sa akon nga pamilya kag friends kag nagasuporta sa Chef Mike Vlogs. Madamo gid nga salamat. Mabutang na kita sang mga pampalasa kag seasoning. Nagbutang kita sang isa ka magic sarap. Mabutang makita sang asin 2 ka kutsara. Kag mabutang makita sang black pepper. Gisa-gisaon naton para tanan nga mga ingredients nga ginbutang naton diri maabsorb sang baboy. Isunod naton kabutang diri ang CDO Carne Norte nga 260 grams. Padayon kita sa paggisa.
takpan naton para maluto gid ang aton nga baboy. Isunod na naton diri ang aton nga gimprito nga Virginia nga hotdog. Ibutang naman naton ang aton nga royal sauce nga 900 grams. Mabutang kita sang 1 can nga cowbell nga kondensada para matatamis ang aton nga spaghetti. Halo-haloon naton kag palutoon ang aton nga sauce nga ginbutang diri. Ari na mga ka-chef naton nga gwapo kag gwapa, takpan naton anay kag palutoon ang aton nga sauce. Ari ng aton nga sauce, da na siya mga ka-chef naton nga gwapo kag gwapa. Ari ng aton nga spaghetti pasta nga nadaha, ibutang doon naton ang spaghetti sauce. Ihalo naton para ma-absorb sang spaghetti pasta ang aton nga sauce. Matappings kita sang cheese. Aiden cheese kili dyan mga ka-chef naton nga gwapo kag gwapa ang akon nga gingamit. For today's video mga ka-chef naton nga gwapo kag gwapa, amo ni ang aton nga menu spaghetti. Please subscribe my YouTube channel para po update po kayo sa aking next vlogs. Family and friends and classmates at nagsuporta sa Chef Mike Vlogs. God bless you all.